पश्चिम मिदनापुर के दासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहकारी समिति के चुनाव में कथित धांधली के बीच ग्राहकों ने बैंक से भरोसा उठने की बात कहकर मात्र 10 दिनों में करीब 2 करोड़ रुपए निकाले। बैंक में अब नकदी संकट खड़ा हो गया है। गौरा सोनामुही सहकारी बैंक में तब से अफरा तफरी मची है जब सहकारी समिति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने के आरोप लगे। 17 जून को नामांकन के दौरान झड़प हुई और 53 में से सभी सीटों पर केवल तृणमूल उम्मीदवारों ने ही पर्चा भरा। इसके बाद बैंक के ग्राहक घबरा गए और 19 जून से लंबी कतारों में लगकर अपना पैसा निकालने लगे। अब तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी हो चुकी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बैंक ने प्रति व्यक्ति निकासी की सीमा 20,000 रुपए तय की है। बैंक मैनेजर सैकत जना ने कहा कि हम समझा रहे हैं, लेकिन लोग डर चुके हैं। ग्राहकों का कहना है कि जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हो रहा तो बैंक में पैसे की सुरक्षा कैसी मानी जाए। এটা তো আলাদা আতঙ্ক ভয়ে দিদি কোনো কিছু একটা করতে পারে, হ্যাঁ বন্ধ করে দিতে পারে, আমাদের কৃষি সমবায়কে তুলে দিতে পারে, এইরকম ধরনের ধারণা হয়ে গেছে আর কি। ভরসা রাখছেন না? ভরসা রাখছেন না, ওই জন্যই টাকা কেন? কারণ নমিনেশন যেখানে জমা করতে দেয়নি, মারপিট হয়, তাহলে সেইখানে আমি টাকাটা কিভাবে রাখবো, কি ভরসা রাখবো বলুন তো? ভরসা করতে পারছেন না? কি করে ভরসা করবো আপনি নিজেই বলুন। যেখানে টাকা মানে নমিনেশন তুলতে দেওয়া হয়নি, হ্যাঁ মারপিট গন্ডগোল হয়, তাহলে সেই আমি টাকাটা রাখবো কি ভরসা? টাকা থাকবে? আপনি ভাবছেন যে আমার সুরক্ষিতভাবে টাকাটা থাকবে? কতজন এইভাবে টাকা তুলেছে? আমি তো বাইরে থাকি, আজকেই এলাম, মানে অনেক কষ্ট করে, এবার টাকা কিভাবে তুলতে হয় দেখি। টাকা তুলে নিচ্ছে বলতে যার পোষাচ্ছে সে রাখছে, কারণ যেটা ভোট হবে বলে যেটা হলো নি, যেটা ঠিক আছে নমিনেশন কেউ তুলতেই পারলো না, ঠিক আছে শুধু শুধু মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করা, মানুষের পয়সা করি জমানা ধন যেটা আছে তা থেকে ভেঙে যাবে মানুষের সঞ্চয়ের পয়সা। ভরসা রাখতে পারছেন না? ভরসা কি করে রাখে?